Koadzen sivaletten axem nomi mevagdertsit akci katseyni sanun gore te emerayon te axuz qoak binunten avtamalinin gore rayon sivalet te xadzar qomulgerinekten koadzen berek bunitsiten rar fekenen emesin sezerde te bakal zekkenin atçinektay akci iniciatorun Республикой Сивалет Барта Федел президент Цур Эхест Барчан Цухорбата Татьяна. В чем состояла акция? Это продуктовые корзины, которые организуем мы. И в продуктовую корзину входит как продукты сами, так и сладости и пасхальные куличи. Берек bunun akcji farz bala و دست زولف زنگان بینات دیرکتر تخوربات وادیم گورتسخین والا امرایون تمید قدتک تو براولینی تا اناقوم تا قدتک تفدل خیاد کوشچتم و دونسی پتر سخای باورد با خواستوی سمه فکسن قواق بینیون تنسه برک بوم باقل زکنوی. Это люди, которые очень активно работают с такими семьями, они их контролируют, смотрят за ними. И вот потому возникла такая вот совместная акция, что мы это все сделали вместе, потому что это праздник, дети ждут. Koadzen bunitsiten axuz qoak binyon ten rarfe kotoy emeraystoy xorz levertem. Желаю всем нашим семьям, детям, чтобы Божья благодать снизошла на них всех. Мира, добра, тепла. И хочется всем сказать: Христос воскрес! Акции واقدرتد президент بیبل تانادولی خواستای سوالت بارت فدل президент تور اخست بارجن تخوربات تاتیانا بانسان کوتا که قاوه آخم اکسی تا آرخ دروازن. کوکوی تانجلا گزتات سرمد گبرات وادیم تا اکسانا اینفرماسیون را وقت آبون.